Bonfire po tayo, guys. Nako. Ang lamig-lamig. Mainit pa pala, uy. Mainit, uy. Yan. You can still look. You can still look and see that side, okay? That is a part of Germany. No. At the part of Mars. Yan. Ganda-ganda, uy. Uy, mag-view tayo, uy. Mag-bonfire. Ganito. Aftos. Ini aftos. Taksi. Naplip po may ulos. Maiho may bonfire. Oy, kirie. Teorya. Sikala. Ama isikala. Chego kala. Taksi. Okay. Ate te chillamas. Kelle mamabro. Etsi. Aris kumun. Etsi. Oh, teorya. Etsi magrip so me edo. Orya ane. Nato kami supa. Onap kya so me jine kelle jine guruni. Kelle jino lamp. Ship. Mehe. Series to. Ode. Teorya. Naya mo kelye. Naya mo. China blepo men etsi chinos. Chabe. Chame na blepo men ate. Eres common ets. Natubalo men etsi. Yeshi. Naya mo ne humelyo edo ne fos. Endalos na mi blepes. Ets enembera. Ayos to. Aptos to kaleteron pramas. Sinatubal mi istira suvla. Nakamo suvla. Hade yasas. Kape tayo, guys. Hello. Good morning, good evening. Ayun po ang aking where I am. You can see it. With a bonfire. Look. The fire. Oh my gosh. Diba? Mag-bonfire lang tayo, guys. Kasi ano siya. Ay, dito na lang tayo, guys. Mag-views tayo dito. Diyan lang kayo. At yun ay chika-chika na tayo. Chika na tayo, guys. Chika tayo. And because namatay ang mga bulaklak natin. Dito siya. Para makita niya tayo, uy. Diba? Ganun ba, guys? Okay? Okay, nice view. Have to stay here. What we have to do now is we have to chika minute. Dito sa magandang tanawin. At lumaki na ang ating pisngi. Kumusta na po, guys? Okay lang ba sa inyo? Ano nangyari doon sa PayPal ninyo? Inactive ko yung PayPal ko pero yung $20 ko doon? Paano makuha ang Maya card? Kaya sabihin niyo sa akin, guys. Mga nakakaalam para alam ko.
Malamig dito. Malamig oh. Nice view. And I like here to sit here. Just only to have a views. And now I'm okay. I feel better now. I feel better because I have a rest. I take a rest and I made a deep breath. And later or tomorrow, yeah, it's better tomorrow. I want to do some meditation. Meditation, you know that? Have to do a meditation here, yeah. So nice here from here. There. Okay. May mga kapitbahay ako doon na nagkukwentuhan sila. Nagbubonfire din sila. Ako din nagbubonfire ako dito. Dahil gustong gusto ko ang mag-bonfire. Kasi hinahanap ng katawan ko yung usok. Kasi lumaki ako ng usok. Itutuloy ko na yung yung